Bonjour les enfants, comment ça va? Aujourd'hui on va voir la page 140, l'orthographe, la corde de l'adjectif qualificatif 1. Salam alaikum, كي داير لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم تشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم غادي نقدم لكم الصفحه 140 الدرس ديال l'orthographe, la corde de l'adjectif qualificatif من الكتاب ديال ميز apprentissage en français 5e année primaire المستوى الخامس ابتدائي. J'observe et je découvre. A. Tu utilises un gros seau pour ramasser les déchets sur la plage. أنت تستعمل دلوا كبير لكي تجمع الأزبال أو النفايات من على الشاطئ. B. Avant la marée noire, cet endroit était magnifique. قبل الموجة السوداء كان هذا المكان جميل. C. C'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. هذا المنظر جميل ترى كل متطوعين ينظفون الأزقة. D. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. الأطفال فرحين لمساعدتهم للطيور. Je manipule et je réfléchis. 1. Relève tous les adjectifs qualificatifs. On a grand dans la phrase A. La phrase B, noir, est magnifique. La phrase C, beau. La phrase D, on a content. 2. Quels sont les noms qu'il qualifie? إذن عندنا les adjectifs هاد النعوت اللي خديناهم دابا. شنو تتوصف لينا؟ شنو هما الكلمات اللي تتوصف لينا؟ مثلا هنا un grand seau. إذن هاد الغران الكبير تيوصف لينا الدلو. لا ماغي الموجة. إذن بعدا هاد الأسود شنو تيوصف لينا؟ تيوصف لنا الموجة. مانيفيك جميل. شنو تيوصف لينا هنا؟ تيوصف لينا هاد المكان سي طوندغوا. أنا بو ان سبيكتاكل. إذن بو لاش راجع على لو سبيكتاكل ذاك الحفل. ولا بالنسبه هنا سياق ديال الجمله كانت منظر جميل. كونطون. هنا كونطون لي زونفون. اذا كي دايره الحاله ديال الاطفال فرحانين. بحال هنا كاين عندنا الحال حتى هو نعت بالنسبه للفرنسي. On a 3 dans les phrases A et D remplace seau par poubelle et les enfants par les filles. Que remarques-tu? قالوا لينا باش مثلا هنا في الفراز ا قال لك سو غادي نبدلو ديك سو غادي نديرو بوبال. دالو غادي نديرو حاويط قمامه. هنا tu utilises une grande poubelle. علاش هنا بدلنا l'adjectif qualificatif؟ اول حاجه l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. إذا ديك l'adjectif qualificatif غادي تمشي مع داك لو نو. مثلا هاد لو نو اي féminin singulier. إذا l'adjectif qualificatif غادي تكون حتى هي singulier féminin. هنا une grande ما غاديش نديرو des grandes، غنديرو غير une grande باش تمشي لنا مع l'adjectif مع لو نو كي كاليفي. هنا غادي تكملوا الجمله صافي. غادي نديرو pour ramasser les déchets sur la plage. في la phrase D هنا قالوا لنا غادي نبدلو les enfants par les filles. اذا هنا غادي نقولو les filles sont contentes. غادي نزيدو هاد الاو. علاش؟ حيت نقولو كونطون الولد و كونطونت البنت. إذا غادي نقول les filles sont contentes وغادي نكمل صافي نكملو الجملة عادي d'aider à sauver les oiseaux. هنا قال لك que remarques-tu؟ شنو تلاحظ؟ بالنسبة ليا أنا شنو تلاحظ؟ en remarque ماشي غير ليا العامة. شنو تستنتج شنو تلاحظ بالنسبة لهاد l'adjectif qualificatif؟ on remarque que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. إذا l'adjectif qualificatif تتمشي مع مثلا لكن هاد الكلمة اللي غادي توصف لينا مؤنث. إذا انت l'adjectif qualificatif حتى النعت حيت هي النعت غادي تكون حتى هي مؤنث. مثلا un garçon content.
ما ندير لا كونتون، لا غادي ندير لا كونتون sans e à la fin, sans s. علاش؟ حيت هي singulier masculin. On va passer l'exercice 4. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel؟ قال لك les marques بحال هكا تنقولوا حنا باللغه العربيه الحركات. اذا حنا بالنسبه للنعت ديالنا الا كان في الفيمينا، لا كان في المؤنث شنو سنديروا ليه؟ ان حركه. الا كان في الجمع ان حركه بحال هكا. الا كان بنت اذا نسولي في الجمع بنات. اذا بحال هكا عندنا بالفرنسي او فيمينا. في المؤنث تنزيدوا ليه واحد الاو، كونطون كونطونت، في فيير، لي لاد. بحال هكا تنبقاو نزيدو او. اي او بلوريال فاش يكون عندنا مثلا شي كلمه بلوريال، مثلا نبقاو حنا غاديين على الكونطون، كونطون كونطون avec s à la fin. تنبقاو نقولوا avec s à la fin باش ناكدوا. 5 مال l'adjectif beau au féminin. عندنا l'adjectif beau غادي نوضعوها في المؤنث. شنو تنلاحظوا؟ بو فاش تنحطوها في المؤنث تتولي بال، تيمشي لهاد او ا او تتولي او دو زيل او. اذا شنو تنلاحظ؟ اذا هادو خصهم يتحفظوا، ما كاينش فيهم حتى شي قاعده تطبق. هادشي اللي غادي نقولوا il ne suit pas la règle، ما تتبعش القاعده وما عندهمش هما قاعده. دوك الافعال صافي تنشوفوهم تنكونوا حافظينهم. On a terminé la page 140. N'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne. ما تنساوش ديروا abonner وضغطوا على j'aime إلا عجبكم الفيديو. au revoir.